Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa kalibutan nga puno sa kasakit, kapakyasan og pagluya, daghang kinabuhi ang nangita og kahayag sa kangitid. Adunay uban nga misulay nga makit-an kini sa kalipay sa kalibutan, sa bisyo, sa sugal, sa mga butang nga makapahimuot sa lawas apan makaguba sa kalat. Apan bisan pa sa pagkakupan, adunay Ginoo nga nagpaabot, dili aron silutan, kundi aron pasayloon o ihatag ang tinuod ni kalipay. Kini ang sugilanon sa usa ka tawo nga kaniadto walay kahadlok sa Ginoo o gilumon sa kangitngit, apan nakakaplag og kahayag tungod sa gugma sa Ginoo. Labi ang kinabuhi ni palawin mo ay. Kumusta may nguyab ni Maloy? Okay ra Maloy. Ayong hapon mga dong. Oy, gisa na. Nakoy panghatag dong pulong sa Ginoo. O basahan ni dong. Di naman may kabasa. Busy Di ba dong? makita. Busy ba dong? Busy may gamay. Sige kay busy na mo. Dati simba karon. Adto. Naduol naman. Ato ta niyang gabi ha. Okay, kita ta niya. Wala ko niya Loy. Ko ni Loy. Gihikap sa Ginoo akong kasing-kasing para mo attend sa maong prayer meeting. Kaya ang Diyos na yung pumapatayo sa kalibutan, siya minatag sa iya buntong pagkatao ng anak. Pero kasi bisa-bisa nga nagpulihat kanina, pipilig malaglag. Amen? Amen! Tatagsis! Oy, nagbalik ha. Nagbalik mo na ha. Loy! Gusto mo ka Loy? Gusto. Okay na ka? Darap kayo sa piling mo na. Suba ba ka na? Ang Ginoon, hindi ko pa din mo? Sa adlaw nga Mayo 26, mao ang adlaw nga gibunyagan ako. Wala ako magdahom nga ang akong kinabuhi mahimong instrumento sa iyang buluhaton. Pero bisan pa sa akong kagahapon, gitando ko sa Ginoo sa paagi nga wala nako damha. I hereby you baptize you, dear brother Suloy, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, buried in Him in the likeness. Niadtong usa ka adlaw, samtang nagsudlay ko sa basak, miabot si Pastor Inad og giimbitar ko nga mukuyog sa bilar alang sa usa ka funeral service. Loy! Pulong sa diha! Pastor, hindi ka naman! Alisa! Ako'y tuyo ni mo? Loy, ubad ta dito sa bilar kay nay funeral service ito. Nagpasok mga pastor. Kan kayog naghuwat itong mga kalag. Na kinahanglan mas maluwas karon. Kanta, nga hapon na.
Sige, pastor, og itugot sa Ginoo mo dong ko. Oh, sige. Sige, Loy. Sige. Pagkahuman sa unong kaadlaw nga funeral service, nakabunyag ako og mga kalag ug dinhi misugod ang buluhaton sa bilar. Samtang dito sa lugar sa Antiquera, kalit lang nga naay isa ka tawo nga nakakuha sa akong Okay, wait lang. Mawawali ka ron, si Pastor Suloy na siya. Ngalan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor. May gamit ko sa Ginoo. Salamat po, ma'am. Nagambo ko sa Ginoo nga. Ibitin po ko. Sa ilang pag-ila-ila, wala nila hunahunaa nga ang ilang pagkasugat usa ka paagi di ay sa Ginoo aron ipakita nga aduna siya plano. Usa ka plano sa gugma, pag-alagad ug pagkahiusa. Ug sa husto nga panahon, gitugot sa Ginoo nga sila maghiusa ug gipanalanginan og duha. Usa ka timaan sa iyang pagkamaayo ug pagkamatimunan. Apan diha sa kalinaw nga ilang naangkon, kalit lang nga misulod ang krisis. Ang Alegria Bible Baptist Church nga maoy gihikanan ni Pastor Suloy na wagtangan og pastor. Ang simbahan na puno sa kabalaka ug pangutana. Kinsa nakaha ang padayon sa buhat. Murag laing dudog wala tay pastor ani. Ang sao naman nato ni. Ay, kabalaka na plano ang Ginoo. Harold, kay baw ka? Oh, nansa mo Wala na. na bay pastor sa Alegria. Oh, sige yan. Magapot ah. Walay pagduha-duha og ipadayon nila pasusuloy ang buluhaton sa Alegria. Mga kaigsunan, dili na ko kalimutan nga bisan ta sa pagsulay ang buhat sa Ginoo magpadayon gyapon. Kay kung ang Ginoo ang nagmando, walay makatugong. Amen. Amen. Dahil Daghang kinabuhi ang natandog gikan sa pagsulay. Usa na diha ang kinabuhi ni Pastor Billy. kaya Pastor, ano ka tayo yung Pastor ba? Pastor, isugod na ko. Mission, isang tiguang na ko. Mao pa Brad, maayo ang Brad. Oh, Pastor, mo na tawag sa Ginoo na ko. Ay gabala ka Brad, kay suportahan ka sa simbahan. Ay, salamat Pastor. Ug dito nagsugod ang buluhaton sa Sevilla. Samtang si Pastor Dave usa ka matutudlo sa usa ka pribadong eskwelahan. Alright, that's all for today class. Dismiss. Pag-abot sa balay, Big ba? Pagdito sa gitara. Nakakaingon. Kung magtanaw, kunin mo bitaw. Ang makita, nagulat ako sa una. Una? Nga naman pa? Sa una, para kunin mo. Na ako'y komportable nga trabaho. Nindot niya kinabuhi. Pero sa alam, aminaw, nadya kuwang. Mga pa? Mas mayo pa yung sundunin mo ang awag sa Ginoo o mag full time ka sa ministry. Sige pa, iyang po na to na. Sige. sa atong kinabuhi,
Daghan kayong panaw nga lisod, ug daghang pangutana nga walay tubag. Apan usahay, ang tubag sa Ginoo dili pinaagi sa kahayag, kundi pinaagi sa tawag. Usa ka tingog nga nag-ingon, "Ania ako, ipadala ako." Sama ni Pastor Suloy, Pastor Dave, ug Pastor Bilyong, atong makita nga dili sukdanan ang edad, trabaho o kahimtang apan mahimong gamiton sa Ginoo. Ang importante mao ang kasing-kasing nga andam mutubag sa iyang tawag. Kini ang istorya nga makapihikap sa atong kasing-kasing, usa ka pahinumdom nga walay ulahi sa tawo nga mutubag sa tawag sa Ginoo.